Yeah. Karibu sana tena, tunakuja tena mbele zenu. Samahani kidogo kwa itilafu. Kawaida najua kwa mambo ya mtandao na vingine, mambo ya mtandao na vingine naendelea kusumbua, lakini tunashukuru kwa sababu kila kitu kinakuja na wakati wake. Shetani hapendagi sometimes mambo ikiwa matamu. Na tunaendelea bado kukuongelesha, na tulikuwa tunazungumza mengi, na saa kama na hizi ni wakati mzuri ambao tunakwenda kumkaribisha mchungaji tena, ambaye ameendelea kutuongelea mawili ama matatu. Basi nitaendelea kusema karibu tena pastor kwa message yako. Merci, et nous voulons juste faire le sommaire ou la synthèse par rapport à ce qu'on disait avant que nous puissions prendre la pause, juste pour dire que le fruit qui a été mangé n'a pas été dit le mot. On n'a pas donné c'est quel fruit qui a été mangé, mais nous savons que c'est un fruit. Alors, tout ce que nous savons de principe de la Bible, quand une chose n'a pas été précisée dans le sens de dire c'était une pomme, c'était une figue, c'était une orange ou quelque chose, ça c'est la traduction. Vous allez trouver que les textes du latin qui se rapportent à une pomme ou à une traduction qui n'est pas correcte par rapport à ce fruit qui a été dans le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est parce que le mot latin pour signifier fruit, ça signifie pomum. Alors, les traductions de la langue française ou du gréco-latin ont trouvé que pomme allait bien avec cette décoration plutôt que le mot fruit. Raison pour laquelle certaines interprétations, vous allez trouver cela. Et à part cela, la Bible ne décrit pas de quel fruit, mais nous savons que le fruit a été mangé. La deuxième chose que je voulais signifier ici, quand on parle de la nudité est parlée par rapport à la parole de Dieu. Le sexe est parlé par rapport à la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas épargné de dire que Jésus, sa nudité a été exposée, que dire des autres choses? Il n'y a rien que la Bible a caché. Le mal, c'est quoi aussi? C'est parce que certaines personnes se fient au film, au théâtre et à certaines choses qui ont été ajoutées pour corroborer cette parole de Dieu, mais qui ne traduisent pas textuellement ce que la Bible a pu dire. Alors, tout ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est un fruit qui a été mangé. Toutes les autres choses sont les inventions plutôt des hommes et des interprétations des hommes. Et par rapport à ce qui est la version originale, c'est le serpent qui a séduit la femme, qui a trompé la femme. Et par rapport aux questions qui vont venir, nous allons peut-être essayer de parler beaucoup plus davantage. Vous trouvez ce texte dans le 3e chapitre du livre de Genèse, à partir du 1er verset jusqu'au 13e, pour éviter une interprétation erronée ou une incompréhension. Merci, et que si nous aurons à échanger, à partager, nous sommes là pour cela. Merci. Okay, asante sana wasikilizaji wa Winnipeg Swahili TV. Leo najua kumekuwa na hectic kidogo, lakini mtandao ni kawaida. Streaming imekuwa na issues, na tunafurahi kwa sababu Mungu ni Mungu, lakini lazima neno la Mungu litaendelea. Ninajua tumesikia tayari mengi zaidi kutoka kwa mchungaji, na haswa wale ambao wanasikia Kifaransa, na kusema kwamba kuna mengi ambayo mchungaji ametuambia kuhusu tunda na kuhusu
hatua za Abraham, kutokuwa kwamba Abrahamu hakukuwa anajua sheria wakati huo, na wakati kipindi hicho ambacho kama sheria kilikuwa wakati wa Abrahamu haikuwa inatumika. So kuna vitu vingine ambavyo tunasema kwa kifupi ni kwamba tunakuwa na vitu zingine ambavyo tunazichanganya. Tunasema kwamba sijui hivi Adamu alikula tunda nini na nini, lakini nataka kuambia hivi, nataka kupeleka nikwambia kwamba mimi tutakwenda kuzungumza, tutakwenda kuongea, kwa sababu kuna maswali ambayo unaweza kuwa unataka kututumia maswali, utupigie maswali ikiwa unakuwa na question, tutakupatia hata yenyewe utatuuliza ma question. Na pour le moment mimi personnellement ndauliza Pasteur hajui Kiswahili comme il faut. Anaelewa, anasikia kwa sababu ametembea East Africa, ameelewa Kiswahili kidogo. Na mimi nimependa kuzungumza kwa Kiswahili, sio kusema kwamba sijui Kifaransa kabisa, lakini napenda tu niongee kwa Kiswahili juu ya kufacilitate wale wengine ambao wanatufuata kwa WinPeg Swahili TV. So kwa hivyo ninataka kusema hivi ya kwamba mchungaji ametuongelea kuhusu, kuna question nilisikia Pasteur aliuliza juu ya kuwa Adamu na Eva walikuwa wanaongea lugha moja, na ukatupeleka mu historia ya Babylon. Relation gani ilikuwa entre Babylon na Jardin d'Eden? Kama unasoma tafsiri ama description ya Jardin d'Eden, utenda ukutana kama kulikuwa na rivers, okay. 4 fleuves qui coulaient dans le Jardin d'Eden, et parmi les 4, Tigre et Euphrate se trouvent en Irak. Okay. Et le jardin suspendu de Babylone, c'est en Irak aujourd'hui. Oh. Et quand il y a eu, par exemple, la guerre entre États-Unis qui a attaqué l'Irak, c'est à ce jardin suspendu, à cette grande bibliothèque, à ce grand monument qui fait partie des merveilles du monde qu'on est parti piller. C'est ça la vérité. Alors, wakati wana wa Israeli walipelekwa utumwani huko Babiloni, kuna vitu walitengeneza, kuna vitu walifanya, na leo inakuwa mshangao kwa dunia, watu wanaenda paka kuzitizama. Okay. Ni kama wakati walikuwa Misri, vile walitengeneza mapiramidi. Mahali kokote kwenye walipitia, waliweza kufanya vitu vya kushangaza, hadi mpaka leo inabaki ishara kwa nani. Wakati unauliza juu ya Babiloni na Jardin d'Eden, hiyo description ya Jardin d'Eden unakutana kama aujourd'hui ilikuwa ni fasi yenye Babylone physique, na Eden yenye inamaanisha nini? Eden c'est un environnement. Siyo kwa Kiswahili tunaweza kuita ile environment ndio Mungu aliondoa. Ndio Waswahili wanaita mazingira. Mungu aliondoa. Okay. Haikukuwa aseme mahali fulani, non, c'est un environnement. Okay. Okay. Alors physiquement balikia kukutana bahari mbili ama 2 fleuves parmi les 4 inajiretrouver effectivement pale Babylone. Okay. Na ndio maana unasikia hao watu kutoka Iraq wanasema ulimwengu ulianzia hapa. Ukisoma historia ya huko nakwambia ulimwengu ulianzia hapa Iraq. Okay. Wow. Yaani kuonesha kama huyo Mungu anawajua, huyo Mungu nao pia ni wao katika hiyo hali. Alors njo relation yenye iko Babylone na Jardin d'Eden. Kumbuka ya kwamba bustani ya Edeni haiko forêt d'Eden. Jardin ni mahali penye pameandaliwa. Okay. Na kitu ya pili tunapaswa kuangalia hapa ni Mungu njo alianzisha ndoa. Na Hawa alikuwa mke wa Adam. Haukukuwa zambi.
Mungu ndio aliwafunganisha pamoja. Pastor, ambia watu sasa. Mungu ndio aliwaleta pamoja. Hakukuwa dhambi yoyote ilikuwa inatendeka. So hii ya mtu kufikiria aseme walifanya mapenzi kinyume cha sheria ya Mungu. Kwanza kuwa kwao kwa uwepo wa Mungu ilikuwa inamaanisha tayari walikuwa wasafi mbele za Mungu. Okay. Na wakati mtu anataka kusema par exemple kulikuwa kwa Kiswahili siyo kudifferencier adultère na fornication. Zinifu na fornication ni wakati mtu hajaoa. Adultère ni wakati mmoja wao alishaoa. Sasa hakukukua ni fornication ni adultère wakati ya bustani wa Edeni. Na utakuja kuona Adamu katika maandiko matakatifu alimjua mkeo baada ya kufukuzwa. Okay. Sasa na ndio maana tulisema wakati watu wanasoma maandiko inabidi waelewe ni nini, wasishikilie tu huyo mstari wa 6 ama wa 7 ni katika hiyo hali ya juu. Ukisoma mistari iliyofuata utakuja kujua ya kwamba walijuana kimwili baada ya kutoka bustani ya Edeni. Okay. Sawa pastor. Mimi nasikia ingine question. Kuko jamaa mmoja alinitumia question. Akasema kwamba selo yeye akasema kama Adam et Eve alifanya relation sexuelle na nyoka. Na nini yenye na prouver selo yeye anasema kama wakati Adam na Eve tuseme Eve alifanya relation na ile nyoka ambaye alikuwa Satan, na ndio sababu walikuja wakazaa nani, wakazaa Kaini. Wakati walizaa Kaini kwa sababu ilikuwa ni mtoto wa kwanza wa nani wa Eve ambaye alizaa na nyoka, na mtoto wa pili ambaye alikuwa Abel ambaye ndo mwenyewe alikuja kuzaa na Adam, na ndo alikuwa benediction, tuseme yeye ndo alikuwa mtoto wa baraka. Na apare pale akauliza akasema si kama hawakufanya relation sexuelle na nani na nyoka, pourquoi Mungu aliwaficha uchi wao? Kama ni tunda ndo yenyewe walikula, pourquoi Mungu hangefunga midomo, lakini akawafunga sehemu zao za siri ndio akafunga? Hiyo ndio question yenyewe huyo jamaa aliuliza. Eske sio kama unaweza kuwa na clarification hapo kwa wale wako wanatufuata? Kuna maneno mengi yanaingiana na hiyo swali. Ndio. Jambo la kwanza tunasema ni kitabu cha Mwanzo. Na hapa Mwanzo tunajua mwanzo wa kila kitu. Kwanza Adamu inamaanisha nini? Jina Adamu inamaanisha kiliotoka kwa udongo. Okay. Na ndio hapo tunaona katika maandiko matakatifu Mungu akamuumba mwanadamu ama Adamu ama mtu kwa mfano wake. Kisha maandiko inakuja kusema akamfanya kupitia udongo. Dieu a créé l'homme à son image et il a créé l'homme et la femme, et puis Dieu forma l'homme de la poussière. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, tumeundwa kupitia vumbi. Ndiposa mtu akifa anasema umetoka mavumbini unarudi mavumbini. Ndiyo maana ya Adam, na Kiswahili kinasema sisi tunaitwa bin Adam. Bin Adam inamaanisha nini? Watoto wa Adam, waliyetoka kwa Adam. Okay. Wow. Wakati hatuelewi matamshi, wakati mwingine inatuletea shida. Sasa je, wakati Mungu alipitiza wanyama mbele ya Adamu, maandiko inasema ya kwamba akasikitika kwa sababu hakukuwa na msaidizi wa kumfanana. Jinsi gani huyu Adamu alimuona nyoka akaenda tena kumtamani? Na maandiko tayari yalishasema hakufurahia hata na kichote. Na maandiko yanasema majina yote yenye vitu viko na hao wanyama wako nao ni Adamu ndio alipeana. Sasa
Wakati Mungu alimlaza usingizi kwa kusema aweze kumfariji, maandiko yanasema kutoka kwa usingizi akamwona nani? Hawa. Hawa inamaanisha nini? Atakaye kuwa mama wa ulimwengu. Wow. Wow. La mère de tous les vivants. Acha watu wasikie sasa. Sasa hapa walikuwa hata hawajajuana, lakini Mungu aliiweka tayari katika njia ya wao kujuana. Na wakati Mungu alimleta karibu, nani aliibariki? Mwenyezi Mungu. Ndiposa tunaomba ndoa iweze kufanyika mbele ya Mwenyezi Mungu. Jamani, wakati shida iliingia, Adamu alisema nini? Huyu mke uliniletea ndio mwenye alifanya hivi. Mke, Mungu akamuuliza ni nani alifanya? Ni shetani ndio alinani. Mungu akumuuliza shetani, Mungu akumuuliza nyoka. Akasema hey, siku zako zote utaishi kwa kula vumbi na wewe utatambaa. Akamrejeshea Hawa, akamwambia katika mpango wangu nilijua kutakuwa machungu kwa wewe kujifungua, lakini katika hiyo hali ya machungu nitaongeza. Wow. Haikusema ya kwamba kukuweko machungu ya kujifungua. Mungu akasema nitaongeza ndiyo machungu. Hawa alikuwa haja kuwa hata mjamzito, hajamjua mumeo, na akamwambia Adam, kwa ajili ya hii makosa umeifanya utakula kwa jasho lako na ardhi imelaaniwa. Wow. Maandiko inasema akawatosha katika bustani la Edeni. Narudi kwa hapo mbeleni. Maandiko inasema Mungu alikuwa anakuja kila jioni kuwatembelea. Hiyo siku akaja, akamwita Adam, Adam yuko wapi? Adam akasema niko huku nimejificha. Kwa nini unajificha? Niko uchi. Nani alikwambia kama uko uchi? Pastor, hapo sasa ndo swali. Hapo ndo alikwambia uko sasa pastor. Mungu aliwaambia wakati anaweka katika bustani ya Edeni, msile katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na hiyo siku mtala mtafa. Wow. Tunaenda katika maandiko. Wakati walikula, wakatimiza maandiko yenye nyoka aliwaambia mkila hamtakufa. Wakajua secret sasa. Mtafunguka macho, mtakuwa kama wa Mungu. Tunasahau ya kwamba yeye ndio mpinzani wa Mungu. Na wakati walikula hiyo tunda hawakufa, wakafunguka macho, wakajua kama wao wako uchi. Wow. Kisha wakati waliona ya kwamba wako uchi, hawakuweza kusimama mbele zake Mungu. Jamani, hao watu wanasema Mungu anatusikia kila wakati. Tujifunze neno la Mungu. Hatuwezi kuja mbele za Mungu uchi. Wakati Adamu alijua ya kwamba yuko uchi, alishindwa kwenda mbele zake Mungu. Mungu hatumsogelei katika njia zenye tunataka. Mungu tunamsongelea katika njia zenye yeye anaturuhusu. Na utaangalia wakati walijikuta katika uchi, katika makosa, katika dhambi, Mungu ndio alienda kuwafuata mahali kwenye huko. Na ndio sisi wakati tuko katika dhambi, Mungu ndio anatufuata huko. Maandiko yanasema hatuwezi kumfikia mwanae Bwana wetu Yesu Kristo bila yeye kutuvuta kwake. Na katika hii hali wakati walijijua, wakafanya nini? Wakakamata les feuilles de figuier, ndio wakajificha nao nudité. Nudité inamaanisha nini? Uchi. Zamani wale wanaenda uchi wanamfanya nini? Wanamuasi Mungu. Tujifunze hata mavazi. Okay. Wakati tunaona ya maandiko yanatufunza hapo mwanzo ilikuwa. Leo tukienda katika madhehebu zetu, tujifunze kuvaa mbele zake Mungu. Atumuendei Mungu katika hali yoyote, hapana. Maandiko inasema ni katika hiyo hali
Ndio Mungu akamwambia shetani, sasa huyo mwanamke mwenye umetesa, umemfanya kumtoa katika bustani ya Edeni, katika paradiso, uzao wake utakanyaga kichwa, utampiga chini pia kisigino. Yeah. Wow. Na ndio hapo tunaona ilikuwa ufunuo kubwa katika wanadamu. Ndio. Ya, muendelee kuandika ukiwa uko na swali, endelea, kuko swali ziko zinaingia hapa pastor. Kwako ndugu. Musa alikuweko wapi wakati haya yanatendeka? Na tumejifunza ya kwamba amezaliwa Musa alikuwa alishakuwa. Nani aliandika kitabu cha Taurati? Na Taurati ni nini? Kitabu cha Mwanzo, cha Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Taurati. Sasa Musa alikuweko wapi? Jamani, Waislamu wanakubali, Wayuda wanakubali, Wakristo wanakubali. Tumogope Mungu. Tumogope. Kuko maswali ziko zinaingia hapa pastor. Ndio. Kuko maswali ziko zinaingia hapa, watu wanaendelea kutuma maswali na mbele nitazikuja zisoma, lakini nataka kwanza niendelee kwanza kuuliza zingine swali. Sasa pastor, eske au juste hiyo tunda ambayo Adamu na Eva walikula, eske ilikuwa apple? Nilisema hapa katika lugha zenye Biblia iliandikiwa, matexte originaux ilikuwa ni mu Hébreu, mu Grec na un peu l'araméen. Okay. Sijui itafafanua aje kwa Kiswahili. Kiaramia kama Kiaramia sijui. Ancien Testament ilikuwa écrit mu Hébreu. Okay. Na mot yenye na signifie fruit. Mu traduction ya latin qui était une langue gréco-latine. Inasema ni pomus. Na ile pomus ina signifie nini? Fruit. Ai signifie pomme. Parce que pomme mu latin na mu grec ina signifie malus ama mala. Sasa wakati watu wanaanza kutafsiri, samani kidogo, microphone ya mchungaji ina nini kidogo. Samani kidogo kabisa. Pardon. Samani kidogo, mikrofoni ya mchungaji ilikuwa imeingia kabisa. Watu wanasema kwamba mikrofoni ilipo. Okay. Tuendelee. Asante sana kwa wale ambao mnatufuata. Yeah. Asante ndugu Lino kwa kutukorije kwa mikrofoni. Nasema kwa mikrofoni ina déranger. Ni katika hiyo hali ndio watu kwa kutosha lugha wakaenda kukamata, tunajua katika Ugiriki. Lugha ya Kigiriki ndio ilikuwa nazungumza wakati Yesu alikuweko hapa. Ndio. Na hiyo lugha ndio iliandikiwa katika Agano Jipya. Na wakati watu walianza kufanya traduction, bali kamata mamo gisi ilitoka mwa hiyo malugha. Okay. Na hiyo mamo ya pomis qui signifiait fruit, ne pouvait pas être même traduite par le mot pomme. Parce que pomme, ça vient de malus ou mala, du Vulgate ou de la Septante. Alors, c'est à partir de ça que les interprétations ont commencé à venir que c'était une pomme. Et comme la pomme était un des fruits au niveau de l'Europe qui était répandu ou populaire, la plupart des gens, surtout ceux qui ont commencé à faire des images, à faire des films, ont commencé à montrer pomme. Il y a d'autres versions, vous allez trouver que c'est une figue. Il y a d'autres versions, vous allez trouver c'est une grenade. C'est pas comment appeler ça en Swahili. Mais oui, une grenade ou une figue, ce sont des fruits qui symbolisent le fruit qui a été mangé. Qui était là quand Adam et Ève mangeaient? Nando nafikiri pastor nando question yenyewe iko pale, puisque pour le moment watu hawajajuaga ni fruit gani. C'est pourquoi wanauliza ma question, est-ce que ni fruit gani? Ina hiyo fruit haikuwaki? Est-ce que haexistake? Thomas a dit à Jésus, 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 Thomas a dit à Jésus
Est-ce que tunaweza soma kwanza hii question pasteur? Kuko question yenye kwa hapa. Je dois finir par répondre. Okay. Thomas a dit à Jésus, viens Thomas. Je refusais à tout le monde de me toucher parce que je ne suis pas encore monté au ciel. Sijapanda mbinguni, sikuruhusu hata mtu moja akuje kunigusa. Lakini wewe ulisema hautaamini isipokuwa utaona. Na utatia kidole chako mahali nimeumizwa. Là où j'ai été percé. Et là où j'ai été cloué. Toi je te permets na kuruhusu. Thomas akasema hapana Bwana. Yatosha. Yesu akasema heri, heureux ceux qui croiront sans voir. Wamebarikiwa. Wamekuwa heri wale wenye watakubali bila kuona. Jamani, sisi tumeamini ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Tulikuweko? Hatuko kwa. Nataka kuwa katika sehemu ya watu wenye wako heri, watakaye muamini 100% bila hata kuona. Je, la foi c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Uniambie hakikisho ya mambo yenye unatumaini. Hakikisho gani unaweza kuwa na matumaini? Mambo yenye unayatumaini. Kisha anasema la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Shuita isema hiyo Kiswahili. Demonstration ya vile venye hawezi kuona. Kisha kikusanyisha hayo mambo mawili unapata imani. Tunaikubali kwa imani. Vraiment. Sijui kama wewe utaikubali kwa kuona. Na sijui kama wewe utakuwa Thomas. Tutakuombea Mungu akuweke katika hali ya Thomas. Ndio. Kuko question yenyewe mtu aliuliza hapa. Yeah. Anauliza hivi, ile mti ya katikati ya shamba ya Edeni ndio mti gani? Kisha na juu ya nini Mungu akajua kama ile mti ni mubaya kwa wanadamu? Juu ya nini aitie pembeni yao nao? Yani alijua kama ile mti kwanza ile mti anauliza kwanza question ni mbili. Question ya kwanza anauliza ile mti ya katikati ya shamba ya Eden, au milieu dans le jardin d'Eden. Ile kabisa yenyewe ilikuwa milieu, ni mti gani? Hiyo ndio question anauliza kwanza. Kisha ya pili anajibu kwa hiyo kwanza ya kwanza. Wakati Mungu aliwapatia vitu vyote kwa kula na wanyama wote kwa kuweza kuliwa, Mungu alikuwa anawaonesha jinsi ya kuishi katika bustani ya Edeni. Na ndiyo hivyo, wakati alileta amri ya vile vitu havitakikani kufanyika, na ndio aliwajulisha vile vitu vinapatikana mahali gani. Akawaambia kuna mti wa kuleta uzima, uhai. Kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya wenye kuwa katikati ya bustani. Mungu hakutaka waangamie. Mungu hakutaka waanguke kwenye dhambi. Mungu hakutaka wafe. Mungu hakuwapangia wafe. Ijapokuwa alijua ya kwamba wakila watafa. Wakila wataanguka kwenye dhambi. Okay. Ni kama una mtoto. Unamwambia, moto hiyo usifike hapo. Sio ya kwamba ujui ya kwamba akigusa hataungua. Akiagusa ataungua. Je, ulikuwa unapanga huyo mtoto kugusa huyo moto ama kuungua? Hapana. Na kwa kumpenda ukamwambia usiguse hapo. Narudi hapo mbeleni. Akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Tuko mfano wa Mungu. Mungu yuko je? Avec le choix libre. Hatuwezi kuwa mfano wa Mungu kama tumfanani. Tunamfanana kwa nini? Kwa choix libre. Na kisha Mungu akasema, mema haya, mabaya haya, lakini nakushauri, sikulazimishi, nakushauri uchague mema. Jamani, hakuna siku malaika atatoka huko mbinguni ama Roho Mtakatifu kuja kuchukua mkono, usiibe. Anazungumza kwa nafsi yako, kwa roho yako, kwa conscience yako. Ndio gisi Mungu alituumba. Tunamfanana kwa
esprit et tout. Parce que Dieu est esprit. Et la Bible déclare que l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est cet esprit qui se ressemble à Dieu. Et cet esprit se retrouve dans notre intérieur. Na ndio katika hiyo hali Mungu aliweza kuakorde ile kitu. Deuxième question ilikuwa, deuxième question inasema hivi: juu ya nini Mungu akajua kama ile mti ni mubaya kwa wanadamu? Anasema kwa nini na juu ya nini Mungu akajua kama ile mti ni mubaya kwa mwanadamu? Juu ya nini akaitia pembeni na wao? Nafikiri nitaingia kwa Kifaransa kidogo juu ya kuweza kujifafanua. Okay. Principe de la prédestination est très mal interprété et très mal utilisé deux fois par la conscience humaine. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il n'a pas le devoir d'exiger à l'homme ce que l'homme doit faire. Le problème que nous sommes en train d'oublier ici, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. C'est ça notre identité. Wakati Mungu alituumba, alitaka tukue kama yeye. Na ndio maana maandiko inatuita tuko saidie hii expression tu Mungu tudogo. Tudogo. Juu ya nini? Parce que Mungu anataka tukue, voilà, tukue kama yeye. Ndio. Sio kama tunatafuta Mungu afanye tena nini? Parce que anataka gisi yeye iko libre, ndio na sisi tukue libre. Gisi yeye anaweza kufanya, ndio na sisi tunaweza kufanya. Mais en respectant la nature de tout un chacun. Dieu est créateur, nous sommes la créature. Wakati tunajiegale sasa kunivo ya Mungu, inakuwa rebellion. Il faut tukubali nafasi kwenye Mungu alituweka en tant que de petit Dieu. Le problème c'est quoi? Hatuwezi kufikiria ama kupenser plus que Dieu. Na hatuwezi kuwa tunasema que tunamjua Mungu zaidi ya gisi anatujua. Le problème c'est quoi ici? L'homme cherche à maîtriser Dieu. Or Dieu c'est cette parole. La parole s'est fait chair. La parole a habité parmi nous. Et la parole a créé. Asa entre parole na u créateur, na u créature, nani anamuelewa mwenzake? Créateur ndo anamuelewa. C'est ça le problème. Ma question yenyewe tuko tunajiposer. Ingine hatuwezi kuielewa parce que tuko créature. Kwenda kumbukumbu la Taurati, Deutéronome 29:29. La Bible dit les choses révélées sont pour les hommes. Les choses cachées sont à Dieu. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Yale Mungu akutufumbulia, tunaimwachie Mungu. Bas. Mama muendelee kuuliza maswali. Pastor, swali ingine iko hivi nasema. Sasa kuna mahali kwenye umesema kama aseme Mungu alitaka tukue kama yeye. Okay? Na kwa Mungu anajua mema na mabaya. Pourquoi sasa Mungu yeye wakati walikula ile tunda yenyewe walikataliwa ya kuwafanya wajue mema na mabaya, pourquoi wakapata mapinisio? Na ilikuwa parmi mumanjia za kutufanya tujue, kwa sababu sisi Mungu anataka tukue kama wao. Aisha tuambia ile ndio itakufanya ujue mema na mabaya. Donc mema na mabaya deja na Mungu anajua mema na mabaya. Donc tukikula ile boro tutakuwa tumejua na si mema na mabaya. Donc tutakuwa bupetidie kama vile ushasema tuko bupetidie. Pourquoi sisi tusijue vile venye Mungu alijua? Takujibu kwa hii. Ndio pastor. Sisi na Mungu, nani Mungu? Mungu anabaki kuwa Mungu. Sisi ni viumbe ama viumbaji. Tuna mipaka. Ndio. Kuko limit. Kuna shauri tunaweza kumpatia Mungu?
hatuwezi mpatia shauri kwa sababu yeye ni Mungu, d'accord. Tuseme tu yeye ni Mungu, mwele manipo ya vile. Tunaweza kuwa na mashaka ya kwamba Mungu anatupenda. Inaweza kuwa mashaka puisque baba kudutea bakosaki tu. Bakudute pasera bakosaki. Hebu tumlilie Mungu atusaidie. Alitupenda tangu tuliokuwa katika dhambi. Akatupenda atujazaliwa. Akatufia atujazaliwa. Anaendelea kutupenda. Kwa kuupenda ulimwengu akamtuma mwanae ili atakaye muamini asipotee. Tuishazungumza kuhusu imani. Ndiyo. Imani nini? Ni kuamini kile ambacho usichokiona ama kitu utarajiayo yani. Et la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Oui. Unaweza kudemontrer vya unaki? Utabidemontrer. Basi unaviona. Okay. Kisha nakwambia ukiunganisha hayo maneno unanipata mimi Mungu. Na ndio gisi nataka kuwa imani. Ulishaona mtoto? Anakwambia babake anaweza kupiga kila mtu. D'accord. Hiyo kwa sababu ana believe kama babake ndio iko na nguvu tu. Na Mungu anasema mkitaka kuwa kwangu kwa kuingia ufalme wangu mkue kama nani? Mtoto mdogo. Wow. Mtazamaji unaendelea kupata neno hapo la ajabu. Usikwe na tuuliza maswali. So swali lingine liko hapa pastor. Kuna mtu amesema mubarikiwe watumishi wa Mungu, na kuna mwingine anasema hivi, na wakati shetani iko na mujaribu Eva, Mungu alikuwa wapi? Hiyo ni question aliuliza. Shakauliza, juu Biblia inasema kama kabla shida haiyafika Mungu anakuwaka alishajua. Tayari tuliyasema hapa. Kabla shetani hajakuja aliwaambia naonesha mema na mabaya. Ninawashauri mfanye nini? Mchague mema. Kabla shida haijakuwa akawaambia msiguse ule mti. Mkigusa mtafa. Kuna upendo kuliko ule? Hakuna upendo kuliko. Sasa shida yenyewe tunakuaga nayo, tunafikiria Mungu yuko na kazi ya kutuziwia wakati jaribu inakuja. Mungu yuko na kazi ya kuja kuifanya kitu kisiweze kutendeka kwa maisha yetu. Na ndio swali niliuliza, nani Mungu na nani mwanadamu? Sisi tunakuwa tunampatia Mungu shauri ya kufanya yale tunapendelea aweze kuifanya, ama sisi tunapokea yale Mungu anataka tuyafanye. Wakati mwingine unajua kama sisi wanadamu tunamfanya Mungu kuwa mwenzetu, Mungu kuwa babu yetu, Mungu kuwa mtumishi wetu. Mungu ningelipendelea iko hivi. Mungu ninataka hivi. Mungu ungeweza kufanya hivi. Mungu ungeweza kuziwia hivi. Swali ni ya kwamba nani Mungu na nani mwanadamu? Ni nani anapaswa kutii mwenzake? Ni nani anapaswa kufuata mwenzake? Na ndio maana nilisema wakati hatujijui na hatujui nafasi yetu mbele za Mungu, tunakuwa na shida. Ni sisi wa kwanza kuuliza hiyo maswali? Hapana. Watu wakamfuata Musa. Na wewe huyu Mungu atumuelewi vizuri. Mambo mengine hatuyaelewi. Utuulizie. Mungu akamwambia Musa, waambie inampendeza Mungu na inamtukuza Mungu kuyaficha mambo. Yale mwanadamu anatakana kuhusika nayo ni yale inaifunua kwake. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Tumuelewe Mungu kwa upana, kwa umungu wake. Na ndio maana nilisema hapo mbeleni kwa introduction. Tusitoke mu contexte ya Mungu. Juu tukitoka mu contexte a partir ya texte tunaingia mu pretexte. Si utavifafanua hiyo kwa Kiswahili? Ongea tu kwa Francais pia. Na ile pretexte ndio na batu banakuwa banaitilize. Or hauwezi kuconclure na pretexte. Unapashwa kuikamata text, unaibeba mu entièreté. Shida ni ya kwamba hatutaki kukamata entièreté ya kitu kwa upana wake wote, kwa sababu hili neno la Mungu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Apocalypse kinajiunga. Na ndio hiyo itatusaidia kuweza kujua mambo mengine, kwa sababu mambo mengine Mungu ameifafanua kwa vitabu vilifata ama kwa uzao generation ya kufata. Ndiposa Paulo anaweza sema
ili jambo lenye Mungu alificha vizazi vilivyotutangulia, ikampendeza kuvifunua kwa sisi wa wakati huu. Neema yake iendelee kutusaidia. Ni Mungu aliamua na ni Mungu alichagua. Mariamu, mama wa Yesu Kristo, akasema iliyempendeza Mungu kushusha neema kwangu, na akachaguliwa kuliko wanawake wengi. Yeah. Ni katika mapenzi ya Mungu. Na ndiyo hiyo Mungu aliweza kufanya. Maandiko inasema Sarepta kulikuwa na wajane wengi. Kwa nini kambidi mtumishi wa Mungu, mtume wa Mungu, kwenda kujali kwa ule mjane wa Sarepta? Mungu anachagua yale yenye anafanya kwa mapenzi yake, kwa wakati wake na kwa ukuu wake. Ni katika hiyo hali ndio Bwana anapendelea tuweze kumfuata. Wow. Sijui mtazamaji, ikiwa unaendelea kumaliza swali zako, karibu tutakwenda kumalizia, kwa sababu tunaona kwamba hamna maswali, lakini mnakuwa na mambo mengi zaidi ya kusema Mungu hivi, Adamu na Eva hivi na hivi. Sasa leo ni wakati mzuri. Tuko na comment ambayo imetoka hapa kwa Papa Ale. Anasema ubarikiwe mtumishi wa Mungu aliye hai kwa kuelewesha hizo swali. Hiyo ni comment. Ni nani? Tena akauliza question yake ingine après hiyo congratulate, akauliza question ingine ya suivant, anasema imani ni comment. Imani inakuya kwa kusikiliza, si kusikia neno ya Mungu. Yaja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Yeah, ameandika imani inakuja kwa kusikiliza. Akaweka koma. Yeah. Si kusikilia neno la Mungu. Wasikilizaji tuwe watu kusoma neno la Mungu. Ni comments. Amen. Na Mungu atatufafanulia mengi. Amen. Hiyo ni comment ya kutoka kwa Papa Ale ambaye pia anatufuata, iko live pamoja na sisi. Nashukuru kwa mtumishi wa Bwana. Ndio. Yeah. Na sijui kama kuna swali lingine. Tulisema ya kwamba tutakupatia nafasi ili uweze kupiga simu. Ikiwa unataka kupiga simu ama unataka kuandika comment, unaweza andika comment ama question, tukaipatia mtumishi wa Mungu akaisoma live hapa kwenye tupo. Na ni namba yetu ya simu ni 20486944460. Hiyo ndio namba yetu ya simu. Ukitaka kutupigia unaweza ipiga pia kwa WhatsApp, tutakupata ikiwa unataka kutupigia ama kutuuliza swali. So na tutakupatia dakika kama ngapi ili tuweze kuona kama utatupatia swali lako, kama utapiga simu, ama kama hautapiga simu basi tutakuagia pale ama tutakuambia bye, na usituulize hiyo swali tena kwa sababu tutakuwa tumeimaliza. Sasa Pastor, kuna swali lingine lilikuwa liliulizwa mbele, mtu aliliuliza mbele. Ndio. Akasema kwamba ilikuwa kusoma katika kitabu cha Genèse 3 jusqu'à 7 je pense. Yeah. Alikuwa ameiandika je pense, alikuwa ameiandika hiyo point. Yeah. Akasema kama ilikuwa juu ya kusema kwamba Mungu Ndio. haiko mpumbafu kusema kwamba aongee pom. Yaani Mungu aliongea pom, jua alijua ilikuwa pom. Kama haikuwa pom, hangeongea pom. Lakini kufuatana na jinsi nasikia na explique hapa, inaonekana kama pom ilikuwa tu ni donc c'est un fruit yenye walileta tu wakaiweka tu ikaonekana kama ni vile me. Huyu yeye akasema kama pome ndio yenye juu Mungu alisema waliandika pome, donc ilikuwa ni pome ndio yenye walikula. Inabidi kuelewa ni Biblia ya lugha gani alisoma. Na waza nilifafanua hapa ya kusema ya kwamba fruit mu latin inamaanisha pomus. Haiko pomme. Mais pomme mu latin donc confusion yenye lingia kwa. Pomme mu latin ni mala ama malus. Bas. Pastor, waambie mzuri.
Ambia watazamaji nataka uwaface uwaambie kabisa. Ya, unajua kama alisoma kwa lugha ya Kifaransa, ya Kiingereza, wanaandika tunda. Hawakulitaja jina la lile tunda. Walisema tu tunda. Kwa français fruit. On n'a pas dit que c'était une pomme, une figue ou une grenade, non. Lakini kuna matafsiri yengine. Kuna vitabu vingine. Kuna mafilamu zingine zinaonesha. Wengine wanaweka hata raisin. Juu ya kuonesha ndio tunda walilikula. Na wengine wanawasaidia katika raisin, wanaenda hata kufafanua ya kwamba mvinyo unatoka kwa raisin. Yani hata mbinguni walikuwa wanaikubali mvinyo. Sasa hizo ni tafsiri za wanadamu. Maandiko inasema alikula tunda, na maandiko yakanyamazia hapo. Hayakusema ilikuwa pom ama ikukuwa pom. Kitu tu tunasema kama aliisoma lugha ya Kilatino ama Kigiriki, iliweza kumsaidia jumu ile lugha traduction ya fruit ni pomus. Namba yetu, kuna watu wanauliza namba yetu nimeandika hapo kwa comments. Waangalie namba yetu ni 204-8694-460. Ukiwa nje ya Canada ama wapi taweka 1 mbele. So unaweza kupiga simu kwa dakika hizo ambazo zinabakia, kwa sababu tunakwenda kumalizia. Kuna watu wanaomba namba juu kwa ile mbele tulikuwa tumeandika. So wakati ile network ilituletea shida, ikabidi ile kapotea, hatukuiandika tena kwa hii. So unaweza piga, tunakupatia sekendi moja, 1 second, upike simu ili tuweze kusikia kama una question yenyewe iko tofauti ya yenyewe mumeuliza tayari. Na ikiwa utakuwa hauko ready kuipiga, basi tutakuambia sisi, tutakufungia hapa, kwa sababu neno la Mungu haliishaki. Neno la Mungu linaendelea kila siku. Na makestio zinakuwa kila siku kuhusu neno la Mungu, na demo tunaendelea kupata maswali kwa neno la Mungu, ndio inamaanisha tunaenda tunakomaa. Sasa tuko tunajaribu kudekuvrile na kujua neno la Mungu. Sijui mtazamaji wetu, kuna namba inatoka Alberta hapa ambaye nataka kuongea na sisi. Karibu sana. Tungefurahi sana utuambie wewe ni nani. Hold kwanza nitoke off. Nda leave for now. Hello. Huyu anaitwa Omideko. Ngaji? Ndio. Nilikuwa nasema nataka kusaidia juu ya neno la Mungu. Ndio. Na nishaka Biblia iko complicated sana. Na utanisha sisi wenyewe tuisome sana, na kuna kuchanganya kidogo juu, na kunisha pastor huyu anatafsiria tofauti na huyu anatafsiria tofauti. Kisi mimi nilikuwa naelewa ile tunda walikuwa wananiambia ni tunda nyingine. Kwa gisi mtumishi Baleka alikuwa anaelezea vile. Ndio vile na mimi nilikuwa na ile tunda. Sasa nilikuwa najiuliza kama Mungu alijua hii tunda ile kitu ilikuwa inachanganya sana. Mungu anakuambia ukule kila kitu. Na usikule tu ile. Jua nini akamate kitu iko safi ni jaribu kwa mwanadamu, kutengeneza mtuma asione ufalme wa mbinguni, ni aitie mbele zako. Iko safi ni jaribu. Nasikia kesho pastor. Nilisikia pastor nitafuta pastor alifikiria mimi kupata ile réponse mzuri sana. Asante kwa swali. Utanisamehe nitaingiza Kifaransa kidogo, kwa sababu katika Kiswahili kuko maneno mengine siwezi kujua gisi ya kuyafafanua vizuri. Unazungumzia kuhusu principe ya predestination. Mungu kujua mambo mbele ya yote na kabla haijafanyika. Kwa nini katika plan yake ya kuweza kuziwia ili ile kitu isiweze kumfikia mwanadamu?
Na tulisema hapo mbeleni ya kwamba Mungu plan yake kwa kumuumba mwanadamu, alipendelea mwanadamu akuwe kama yeye, mwenye kujua kila kitu, mwenye kufanya kila kitu, na mwenye kuwa na libre choix. Ile libre choix inamaanisha nini? Alazimishwi kitu chochote. Me kama creature, Mungu aliweka malimite kwa mwanadamu. Juu mwanadamu angelikuwa anafanya kila kitu kenye Mungu anaweza kufanya, basi hakuna jinsi Mungu aitwe tena Mungu. Kwa sababu Mungu inamaanisha toute chose, tout être susceptible d'être adoré. Kila kitu, kila mtu mwenye anastahili kuabudiwa. Ndio maana unaona hata statue wakiabudu wanaita miungu. Ile maana ya Mungu haimaanishi tu Mungu muumba wa mbingu na dunia. Mungu ni kitu chochote, mtu wote anaweza kuabudiwa. Ndio maana unaona kulifikia hata kiwango katika maisha ya mwanadamu watu wanajiita wanani? Wa Mungu. Sasa huyo Mungu wakati alituumba na kitu yenye tunasema liberté ou le libre choix. Na ile libre choix haikufanya aseme sisi tuweze kufanya vyote wenye tunapenda. Kwa kuonesha upendo wake na kwa kutaka ya kwamba sisi tusiingie katika hiyo shida, alisema nini? Na kuonesha mema na kuonesha mabaya. Hapa mwanadamu alikuwa ajakula hata katika tunda la ujuzi wa mema na mabaya, lakini tayari Mungu alikuwa alishamwambia ukifanya hivi ni mema, ukifanya hivi ni mabaya. Sasa kile Mungu anatuhitaji kama wanadamu tangu hapo bustani ya Edeni ni nini? Utiifu. Ni katika utiifu ndio Mungu anataka relation ikuwe nayo sisi na yeye. Ndiposa anasema ya kwamba vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Bora kutii kuliko dhabihu. Juu ya nini? Tunaweza jitabisha, tunaweza jitesa, tunaweza jihukumu, lakini kama hatukukuwa watiifu, haizuru kwa Mungu, haimupendezi Mungu. Kumbe tunapasha kujua huyu Mungu tunayemuomba, huyu Mungu aliyetuumba ana njia zenye angependelea, na katika hiyo njia aliweka limit kwa kusema kukuwe difference. Ndiposa hakuna chochote kenye mwanadamu anafanya bila kujua kama ni mema ama ni mabaya, kwa sababu aliiweka mwile conscience. Na sisi kama tunaitwa bin Adam, waliyetoka kwa Adam, tunaherite ile connaissance ya bien na mal. Ndiposa unaona hata sheria yetu katika wakati huu wanakuambia kwa ule yote anajua mema na mabaya, hukumu inaweza kuwa. Kwa yule ajui mema na mabaya, iko vigumu. Na ni katika hiyo hali, mzee wangu, ndio naweza kufafanua kidogo hiyo swali umeweza kutuletea. Nashukuru sana kwa swali. Wow. Niko na swali moja ya mwisho kuhusu Ndio. kuhusu Abeli. Ndio. Mungu ndio mwenyewe anapanaka. Ndio. Na Biblia inasema Mungu hawezi kupatia kibaya, ni lazima kupatia tu kizuri. Ndio. Sasa question mbili itakuwa ule mtoto yuko Kaini na Abeli. Kaini ni kweli alizaliwa wakati Eva alitembea na shetani, wala ni mtoto mwenye Adamu alizalaka wale wawili? Maandiko yanasema hivi: wakati walitenda dhambi, Mungu akawatoa katika bustani ya Edeni na akatia makerubi kuweza kukinga njia ya kurudi katika bustani wa Edeni. Hapo nje ya Edeni, Adamu akamjua mke wake kimapenzi, na wakapata mtoto wakaitwa Kaini. Kaini inamaanisha amenifanya mie niweze kupata kiumbe kama mimi. Okay. Kwa wale wenyewe hawajui maana, inaweza kuanisha kitu kibaya, lakini Kaini yenyewe inamaanisha Mungu ananifanya yeye kuwa kama Mungu,
juu na mimi napata sasa sura ama picha ya kwangu. Na waza ilikuwa ni raha, furaha na baraka. Akampata mwingine mtoto Abeli. Alipata watoto wa kike kwa sababu maandiko baadaye inakuja kusema hawakuwa wanahesabu watu watoto wa kike ama wasichana. Na katika hiyo hali wao wakaenda mbele zao Mungu. Maandiko yanasema Kaini alikuwa nani? Mlimaji, na Abeli akawa mvivu ama mfugaji. Baada ya kuweza kuifanya kazi, maandiko ikasema hivi, wote wakaenda kutoa dhabihu mbele zake Mungu. Mungu akafurahia dhabihu ya Abeli na kufurahishwa na dhabihu ya Kaini. Maandiko inasema hivi, wote walitoa dhabihu. Jamani, ni makosa gani Kaini aliifanya kutoa dhabihu? Hakuna makosa Kaini aliifanya, lakini Mungu kile kinamjali ni nini? Nafsi yetu, moyo wetu. Attitude ya Kaini ilikuwa tofauti na attitude ya Abeli. Ndiposa Yesu akaja akasema, wakati mnataka kutoa sadaka yenu kwa Mungu, chunguza moyo wako. Kama una shida na mtu, uende kwanza ukapatane naye, baadaye kuja unitolee. Sasa probleme haiko ya kutoa dhabihu, probleme haiko ya kutoa sadaka, lakini ni moyo gani ndio unasindikiza ile sadaka, ndio inamuhusu Mungu. Tukaangalia Yesu mwenyewe akasema, huyo mama mjane ametoa kuliko watu wote. Katika hesabu pesa zake zilikuwa ndogo, lakini Yesu akasema huyu ametoa chote alikiweko nacho. Alitizama nini tena? Moyo uliotoa hiyo kitu. Sasa katika hiyo hali ni ya Mungu anatufunza. Wakati tunakuja mbele zake na wakati tunakuja, haikwaseme yeye anatukataa. Attitude yetu ndio inaweza kufanya Mungu kuangalia gisi ataturepondre. Na ukumbuke katika maandiko alimwambia Kaini, mimi naona dhambi inasimama mbele ya mlango wako. Tafadhali shinda dhambi na ujiokoe. Mungu alimprevenir katika kila kitu. Me probleme yenyewe iko, Mungu hakuwaki na role ya kutuma Saint Esprit uba ange batukataze vyenye tunataka kufanya. Kwa sababu ana respecte ile libre choix alitupatia wakati alituumba. Ni muile sens yenye Mungu aliweza kupendelea. Mainterpretation ingine ni mainterpretation ya wanadamu, hawezi kumkata. Na ndio ile libre choix yenye Mungu alitupatia. Je, tutaendelea kufata yale anatuambia ama tutafata yale yenyewe tunapenda kufata? Watu wako huru kuchagua ile kitu wanapenda, kuchagua ile kitu wanapendelea kufata. Na njoo ile Mungu hawezi kuibadilisha, kwa sababu yeye anakuwaka nyuma ya neno lake kuweza kulikamilisha. Abriza kineno lake anakuwaka na iakomplir. Sijui kama niliweza kujaribu kufafanua, kwa sababu hapa tuko tunasaidiana kwa mawazo. Hakuna mwenye kuwa na ujuzi wote wa neno la Mungu, hapana. Tunajaribu kwa ile sehemu Mungu anatusaidia nayo. Sawa sawa. Mina malizia juu nilikuwa na confusion kuhusu ile majina mbili, Kaini na Abeli. Watu walikuwa wanasemaka Kaini ni jina la laana, Abeli ni jina la baraka. Kuna kameme pastor, kuna mansenyema zinakuwa vile zinaonyesha kama Kaini ni mtoto wa laana na eski na pale relema kunapasha kuwa kuna confusion. Na mingi wanasema ke Kaini ni mtoto wa laana na Abeli ni mtoto wa baraka. Eski unaweza kutufafanulia pia? Kaini akasema yoyote ataniona ataniua. Baada ya kuua ndugu yake Abeli.
yoyote atakayeniona ataniua. Ndio gisi maandiko inasema. Mungu akasema yule atakayemgusa Kaini kwa kumuua, mimi Mungu tamuvanje Kaini mara 7. Laana iko wapi? Kile Mungu alikuwa anamuuliza ni kusema ya kwamba unaweza kuanguka kwa makosa, lakini mrudie Mungu wako. Takupatia mfano. Yesu katika msalaba, wanasema wanamtundika na waizi wawili, ama wafanya makosa wawili, ama watenda dhambi wawili. Mmoja anasema sujiokoe na utuokoe. Walikuwa naokoa watu. Mwingine anasema jamani, sisi tunajua vyenye tulifanya, na tunahukumiwa kwa ajili ya makosa yetu. Huyu hakufanya kitu. Bwana, unikumbuke katika ufalme wako. Tizama, wote wanangoja kifo. Wote walikosa. Lakini tofauti ilikuwa ni nini? Mmoja alisema nakubali makosa na ninaomba unihurumie na unikumbuke. Na huyu mwingine akakataa nini? Kukubali makosa na kukumbuka. Tofauti yao, mmoja alienda mahali pa kupumzika na mwingine alienda mahali pa mateso. So ni kwetu sisi kuangalia nini ya ambayo tunayoifanya wakati tunaingia katika makosa na wakati tunayoingia katika kutenda yale Mungu hakuturuhusu. Na Mungu alituwekea, kama mwimbaji mwingine alisema, polisi, dhamiri yetu. Ile tunaita conscience inakuwa kwanza, si yo yenyewe inatuhukumu kabla Mungu mwenyewe hajatuhukumu. Donc tunataka kuambia tu mtazamaji ambaye anatazama kwamba hakuna laana yote na kwa Kaini. Hakuna. Ni ile kusema aliweza kufanya mabaya akaua. Ndio petetre watu wanaweza kuwa na interprete ile roho ya kusema mbaya ya kuweza kuua ndugu yako na kukufanya chochote. Wanasema huyu mtu yuko na roho ya Kaini. Huyu mtu ni Kaini. Yani wanamaanisha kile kitendo kibaya kenye aliweza kufanya. Sijui kama unaelewa hapo ndugu Ombi, hiyo swali yako wanafafanulia na vizuri je pense. Pusikie mimi mwenyewe ninaielewa deja pale. Asante. Okay, asante. Nashukuru sana tena kabisa kwa maswali. Hata wasi tunashukuru kwa muda wenu, Mungu awabariki. Ndio. Asante. Wow, that was nice. Kuna swali lingine linakuja. Karibu sana nani mwenzangu kutoka Manitoba? Halo. Kuna phone ilikuwa naita imekatika. Unaweza endelea kupiga tena tafadhali, kuna phone ilikuwa na hold ya kutoka Alberta. Okay, asante. Karibu sana. Halo. Halo. Okay. Pardon, kwanza tustope. Ndio. Halo, tunakufuata. Chunga kwanza tu. Endelea tu, tunakufuata baba. Okay. Kwa swali kufuatana ni mchungaji anatoka kusema hapa juu ya Kaini. Wakati Mungu alianza kumlaani Kaini, et puis Kaini avait dit que mon châtiment est trop grand. Et puis il a continué en disant que quiconque me verra me tuera. Sasa na kitu mchungaji amesema. Sasa nataka kujua wale watu wenye Kaini alisema wakiniona wataniua, walikuwa watu gani? Sababu watu walikuwa hawajakuwa wengi duniani. Ilikuwa tu ni Kaini na baba yake Adamu na Hawa, pete na dada yake sijui, hakukuwa watu wengi. Sasa ni watu gani wale wenye Kaini alisema kila atakayeniona ataniua? Ni vitamani ndio wale watu walikuwa ama
wanakuja baadaye. Ni hiyo tu. Asante sana kwa swali nzuri. Kesio mzuri hiyo kabisa. Yenye nawaza kila Mkristo aliwahi kuulizwa hiyo swali, na wakati taenda taifafanua un peu mu français dû ya alléger vocabulaire yangu. Il a dit que il s'est dirigé vers le pays des Nodes. Et quand Dieu a créé, vous allez voir que dans le livre de Genèse, on ne parle pas des êtres, des autres êtres qui ont été créés, à part la création de l'homme et les animaux. Juste une minute. Il a parlé de pays de Node, et nous savons que les autres créatures, par exemple les anges et les autres êtres qui ont été créés par Dieu, n'ont jamais trouvé une explication dans le livre de Genèse. C'est à partir d'autres livres que nous retrouvons. Au début, nous avons dit que si nous voulons comprendre Dieu, nous allons le comprendre dans son entièreté. Et nous avons dit que c'est dans ce sens que nous parvenons à connaître que les autres êtres n'ont pas été cités dans l'histoire ou l'historique de la création. Mais il y avait des êtres. Vous allez trouver par exemple dans le livre de Genèse où on vous dit les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. Et la descendance de fils de Dieu et de filles des hommes ont donné ce que nous appelons aujourd'hui, ce qu'on a appelé dans l'Antiquité les géants. Et parmi les restants des géants, Goliath fait partie. Or, la création ou la description de comment ces géants sont venus, vous n'allez pas trouver dans l'historique ou dans l'histoire de la création pendant les 6 jours. Le fait que Satan soit précipité ici sur la terre, vous ne le trouvez pas dans le livre de Genèse. Alors, comme je l'ai dit bien auparavant, quand nous prenons Dieu dans son entièreté, dans toute sa parole, c'est là que nous trouvons d'autres éléments qui n'ont pas été cités dans un livre, mais qui se retrouvent dans un autre livre. Oui, il y avait des êtres qui existaient. On n'a pas cité ce genre des êtres parce que même les filles qu'Adam et Ève ont pu avoir, la Bible confirme qu'ils ont eu des enfants d'autres. Parce qu'ils se sont mariés à qui? Où est venu Seth? Mais la Bible décrit qu'ils se mariaient entre frères et sœurs. Et vous allez trouver qu'à un certain moment, Dieu a dit, mariage entre frères et sœurs ne se fera plus. Mariage entre cousins et cousines ne se fera plus. Alors ce sont des choses, ce n'est que dans la lecture de la parole de Dieu, dans la continuité de cet apprentissage en profondeur, que nous allons retrouver certaines autres choses qui n'étaient pas dans le contexte de Genèse quand on parle de la création ou des êtres qui ont été créés. Alors, ces êtres-là n'ont pas été identifiés, mais ces êtres existaient et qu'il y avait d'autres personnes qui existaient, comme le fils qui n'était pas mentionné. Sijui kama unasikia ndugu Ive. Uko sawa ndugu Ive? Sawa, nasikia kabisa, nashukuru. Donc kulikuwa watu walikuwa wanaexiste avant. Yeah. Yeah. Parce que même Mungu alisema que mwenye atamua Cain atamuvenger.
atamuvanje na benye bakuwa na existe, atamuvanje na benye unajua pasteur inaniletea question nyingine ya kusema ke donc Adam haiko premier, haiko mtu wa kwanza donc. Le problème c'est quoi? Adam manake nini? Qui est venu de la terre, qui est venu de la poussière. Quelle est la première créature qui est devenue de la poussière? C'est Adam. Adam signifie homme. Adam n'est pas juste un nom. Quand on parle de l'homme, on peut remplacer ce mot homme par Adam. Pas on peut. On remplace directement le mot homme par Adam. Parce que dans les traductions, c'est là que le mot homme est venu. Et le problème aussi que nous avons, c'est le problème des traductions. Les textes hébreux et les textes grecs, il y a manque de mots dans d'autres langues. Quand on a fait les traductions, on n'a pas trouvé les mots réellement pour les remplacer. Je donne un exemple juste de la traduction. Comment est-ce que vous décrivez le mot aimer en anglais? Love. Et like, c'est quoi? Mais lorsque vous traduisez en français, vous traduisez par le même mot. Tandis que la personne qui parle en anglais, c'est la différence entre like et love. Alors, il y a certains concepts dans la parole de Dieu. On n'a pas trouvé. Je donne le mot qui est très populaire. Ou baptizo, baptisme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est un mot grec qui signifie tout simplement être dedans. C'est pour cela que ça se traduit par immersion. Quand tu es dans le véhicule et que tu es dedans, ça signifie, dans le mot grec, tu es baptisé. On ne parlera jamais de baptême quand tu n'es pas plongé tous dedans. Alors, quand il y a eu conversion et que les gens ont commencé à être baptisés, on n'a pas trouvé un autre mot. Comme c'est le grec qui se parlait à cette époque, la seule chose qu'on a pu faire, on a emprunté le mot grec pour l'introduire dans l'histoire ou l'historique du peuple, de la parole ou du livre. C'est un peu dans ce sens. Wow. Yeah. Wow. Ni kama kuko makestio zimashauliza hapa pastere. Kuko makestio zingine zinatujasoma ziko hapa inaonekana. Amen. Si kuko comment, kuko comment ama unajua tulikuwa tumetoka kidogo so Amen. Kuko telefoni inaingia tena hapa. Nani mwenzangu? Halo. Okay. Asante. Oui. Comme les pasteurs l'avaient dit, Adam était simplement homme. Oui. S'il y avait d'autres créatures, alors comment se fait-il que les péchés commis par Adam a été affecté, donc comment je peux le dire? A affecté tous les êtres humains. Les autres créatures. Les êtres humains. Par la malédiction qui venait d'Adam. Donc, il n'était pas la descendance d'Adam. Yeah. À part les autres êtres qui sont des humains, il n'y a pas... tous les humains sont venus d'Adam. Mais il y a les êtres qui ne sont pas venus d'Adam et qui ne sont pas les êtres humains. Donc c'est les anges. Hein? Il y a des anges, il y a des archanges, il y a les chérubins, il y a plusieurs autres créatures. Parce que le problème c'est quoi? Quand on n'a pas l'habitude de la lecture de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas découvrir ces autres créatures. Et vous ne pouvez pas savoir si ces autres... Nous sommes, je donne l'exemple que vous connaissez très bien. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. On vous dit les 24 vieillards sont en train d'adorer Dieu
et les 4 êtres vivants. Vous les avez déjà vus? Vous connaissez leur historique? Vous connaissez même quand Dieu est-ce qu'il les a créés? Ce n'est que quand on est enseigné dans la parole et quand on fait la lecture de la parole que c'est là qu'on comprend qu'il y a d'autres créatures qui existent. Je viens de donner l'exemple. Les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. Qui sont ces fils de Dieu? Ce sont des êtres spirituels. Wow. Et vous allez trouver les mammouths qui existent. Le mot mammouth ne se trouve pas dans la Bible. Mais dans la version biblique, on appelle les géants. Et les géants, la Bible dit, Goliath était parmi les géants. Et vous savez la taille des géants? 2 mètres et plus. Non, 3 fois l'éléphant. Oui. Le Goliath que vous voyez, c'est le Goliath du film. C'est pas le Goliath que la Bible parle. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous voulons tous interpréter ce que nous avons vu peut-être dans un film ou dans une interprétation quelconque. C'est pas comme ça. Je te donne l'exemple. Lorsque vous avez le film de Moïse ou de la sortie du peuple d'Israël vers l'Égypte, vous verrez après le passage du peuple juif vers la terre promise, Pharaon, quand on a rendu à néant et tué toute son armée dans la mer Rouge, Pharaon était rentré furieux. Il a commencé à regretter. C'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible dit Pharaon et son armée étaient engloutis dans la mer. Mais dans le film, Pharaon revient. Et Pharaon plutôt est triste. Et vous trouvez que quand quelqu'un vient maintenant découvrir que Pharaon plutôt était mort, il dit, c'est la vérité? Qui dit la vérité? Est-ce la Bible ou c'est le film? Nous ne refusons pas qu'il y ait des gens qui fassent des choses pour expliciter certaines choses. Mais faisons très attention. La Bible nous conseille de pouvoir lire la parole de Dieu et de la connaître en profondeur. Pas juste de manière superficielle. Voilà pourquoi il y a certaines choses, quand vous ne les avez jamais lues, c'est un peu difficile d'y croire. Et vous avez dit ici, la foi vient en écoutant. En écoutant quoi? La parole de Dieu. Quand vous ne l'écoutez pas, il est difficile que vous puissiez même avoir foi à certaines choses parce que vous ne l'avez jamais rencontré et vous ne l'avez jamais écouté. C'est un peu dans ce sens que je m'excuse, deux fois j'ai des limitations avec mes mots en swahili. Mon Dieu, mon roi, est-ce que c'est satisfait ou bien non? Bon, on s'enrichit, on est en train de s'échanger et de se cultiver les uns les autres. Les questions continuent. Je ne sais pas si je peux encore poser une autre question. Oui, oui. Hein? Merci. Okay. Comme le pasteur vient de parler des géants, j'ai une autre question. Oui. Concernant Goliath, parce qu'on dit que Goliath était de la descendance des enfants qui sont venus des fils de Dieu, qui ont couché avec les filles. Oui. Alors, moi je sais que toute cette génération, Yeah. Dieu l'avait exterminé par les délits. Non, parce que si peut-être je peux vous aider, vous entrez sur Google, vous tapez sur Goliath et vous demandez tous les versets qui sont liés à Goliath. Ça va vous donner des versets qui montrent que Goliath fait partie des géants. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Je ne peux que répéter ce que la Bible dit. Alors, oui, c'est en fait, c'est ça ma question en fait, parce que Oui. je sais que tous les géants Oui. sont morts par les délices. Maintenant, comment fait-il que Goliath, lui est venu alors Goliath? De cette descendance, vous allez voir que après
le déluge et toutes ces choses, il y a eu beaucoup de méfaits que la Bible rapporte. Aujourd'hui, est-ce que nous avons des homosexuels? Je pose une question, si nous avons les homosexuels. Vous savez, la ville de Sodome et Gomorrhe a été brûlée à cause de qui? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont revenus? Et quand vous lisez la parole de Dieu dit ceci. Effectivement, quand vous lisez la parole de Dieu dit ceci. C'est ce qui a fait que le monde ancien puisse être brûlé et c'est ce qui fera parce que ce sont des genres d'abomination que Dieu n'aime pas. Et ce que tu viens de dire, c'est très correct par rapport à la parole de Dieu. C'est cet esprit qui revient. Parce qu'on va te dire que l'esprit d'Élie a existé dans la personne de Jean-Baptiste. Et Jésus va dire ceci. Quand on lui demandait que Jean-Baptiste devait revenir avant que lui ne vienne, il a précisé que l'esprit d'Élie était dans Jean-Baptiste. Si vous attendiez Élie, c'est ce Jean-Baptiste que vous avez vu. Alors je peux dire exactement ce que tu as dit. C'est cet esprit qui est revenu. Satisfait? Mambo ya Biblia ni ngumu bwana hivi. Vraiment. Que Dieu soit loué. Ok, merci sana. Ok, tunashukuru sana, nafikiri taa yetu inaenda na tumepata maswali zenye ziko très delika na tunaona kabisa watu wanaendelea si kama kuko comment zenye watu wamesukuma hapa kidogo, tungezisoma kidogo tuzione pasteur. Watu wasikuje kuna mtu aliuliza ma question, cha tuangalie kiongozi do you have comments? Karibuni tena tuone kuna comments. Najua the problem we are using the same phone. Do you have comments? Okay, nafikiri tunaweza kusimamia hapa pasteur. Je pense ma question kama zitakuwa ziko sijui mais tutajiesikize puisque ma question zimoya zimekuja but at least tumejaribu kujibu pale kwenye tunaweza kujibu. Ma question kama zitakuwa ziko sijui comments si kama kuna comments zenye watu wanaweza kuwa walifanya. It's okay. At least tumejaribu kujibu
Sawa, asante, tunashukuru. Nafikiri mpaka hapa tutakuwa tumefunga nanga. Siwi kama kutakuwa kwa question nyingine, lakini je ne pense pas. Ingine neno la Mungu litafungulia ama Roho Mtakatifu atafungulia. Ya wakati wote. Ndio. Kama mtakuwa kama mtahitaji tuiendelee tena zaidi, basi tutaongea na mchungaji ili tuendelee kwenda. Mimi naona kama makesio ziko mingi. Yeah, next time I think tutaifanya wakati niko bien, ndo tutapata manani za bien, kwa sababu saa hii tumepata hiyo challenge ya, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kwa hii ambayo umefanya mchungaji, na sisi tunashukuru kabisa. Naona umejitahidi. Umeongea Kiswahili pastor, unaona? Tunaanza kusahau Kiswahili na ndio lugha zenyewe tunapaswa kuwa naongea. Tuchakuwa kwa Francais, kwa Anglais. D'accord, ni Anglais mais tuongee Kiswahili pia. BBC iko Voice of America, sijui Swahili, America Swahili, whatever. Kwa nini hatuwezi ongea Swahili pia Canada? Winnipeg, kwa nini hatuwezi ongea Swahili? Wandugu wa Winnipeg Swahili TV, sisi ni TV, lakini hatujakataa. Usikuje kutuangalia, usitusikize. Nafikiri leo pastor amejaribu kuadjust kidogo. Najua president wa community pia anasema naweza Swahili, kuja uongee tu, hakuna shida, watu watakufuata. Amen. Watu watakufuata. Vraiment pastor, tunashukuru, na nafikiri tutabakia tutasoma comment baadaye, nitakujulisha comment na makesi hizi zitakuwa, nitakwambia ili tujue kama tutarevenir tena kuja kurepondre kwa hizi makestion, na najua zitakuwa, nimeona kama comment fulani pale, lakini ninaona watu kwa sababu imecheza kidogo, lakini najua kutakuwa makestion zitakuwa pale, nitaweza kukuinformer ili tujue kama tutachukua tena journée nyingine, ili tutakuja hapa tukuje turepondre hizo makestion za watu, na najua kutakuwa zingine makestion tujue hiyo topic ya tunda la damu. Je pense leo na mimi niko convaincu avec ma explication zenyewe na expliquer, naona kama niko convaincu. Mtu hawezi kunidanganya tena. Puisque meme na mimi nilikuwa najiuliza hizo makestion. Unaona kuna question yenyewe hivi anauliza. Ni question yenyewe naweza penda pastor iongelewe zaidi. Hata mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza hizo question kusema kama Adam ndo mtu wa kwanza. Mais on disait dans la Bible que il existait les autres, les géants. Est-ce que les géants walitoka wapi? Na pourquoi? Bon, tukapata ma explication que non, mon monde spirituel, Adam ndo alikuwa kwanza kwa créer mon monde spirituel, mais il existait les autres personnes. So hapo vraiment na mimi si vraiment si kwangi kabisa clair. Unaona kukua convaincu que Adam ndo alikuwa kwanza, na kuonekana kile kulikuwa watu wengine. Na kama vile aliuliza hii question kusema kwamba Kain alikimbilia wapi? Kuba Gea ama kuba watu. Donc kulikuwa watu walikuwa na existe. Unaona ma question za Bible ziko vraiment ziko dire sana. Mimi naona kama naweza kuwa kuna ingine papa Alemi naona naandika hapa sema hapo mbeleni nilisema tuwe watu wa kusoma neno la Mungu ili tuelewe Mungu na maneno yake. Shalom. Tunashukuru sana papa Ale kwa input zako zenyewe naweka ndani, vraiment ni za maana, na najua pastor anajaribu vraiment mimi naweza sema ametuexplique yetu yote yenyewe vraiment saa zingine tono vide ndio haiwezi elewa, lakini kama kabisa ulitufuata ukiwa ulikuwa live na sisi, acha kwanza mtandao ulituchezea kidogo, manetu wakeza hapa zinatuzumbua sometimes, lakini ikiwa ulitufuata utakutana kama mlikuwa explication zenye alituexplique kabisa momanjia zote zenye ilikuwa kabisa clair, na mpaka saa hii ma questions zimekuja tumeendelea kuzijibu comme il faut, na tutaarrange tena siku nyingine ambayo tutakuja tena turudie kwa hii topic yetu ili tena tuendelee kuiexplique vizuri. Tunajua hii ni mambo ya shetani quelquefois anakujaka tu anajiingiza, isoke ni normal. Hii ni mtandao, na mtandao anything can happen. So lakini Mungu has provision. So ndio sababu tumeingia, though naona watu wanaingia kwa line tena. Tunataka tu kuambia kwamba tulikuwa leo ndani ya nyumba na kuambia kwamba tumekuwa na mchungaji ama Pastor John Salumu Kasongo
ambaye mimi namuheshimu sana kabisa. Anatuexplique vizuri. Amejaribu kwa Kiswahili. Amejaribu kwa Kiswahili kabisa. So tuliopatia chance kusema kwamba mnaweza ita, lakini kama kuteza kwa wale mteza ni andika tu, mnafanya comment ya questions zenyewe mtakuwa mko nazo kuhusu kula tunda ya wakati wa Adamu na Eva, na ukienda kwa video zetu utaelewa kabisa kama tulipata explication mzuri kuhusu hilo tunda. Kwamba tunda haikukuwa, ilikuwa inaitwa tunda, haikukuwa apple. Napasha kuwaambia kwamba haikukuwa tunda ile pome. Alituexplique pome ni nini mkiebrania, si ndio? Ya mulatin. Pome inamaanisha nini na fruit inamaanisha nini? Alisema fruit ndio wanaita pomus. Sasa watu wao wanaichukua pom, lakini kwa ile wakati pom ndio ilikuwa fruit yenyewe, ilikuwa kabisa ya nani? Yenyewe ndio ilikuwa na excel kwa hiyo kipindi. Sasa alijaribu kutuonesha hapa kuna swali nauliza, sema mambo ya Mungu na sayansi ni tofauti, tusijichanganye wa ndugu. Yeah, obvious. Mambo ya Mungu na science ni different. Na ndio sababu hatuwezi. Asante sana ndugu Kabembe kwa hiyo question. Hiyo input. Science ni tofauti na mambo ya Mungu. Tukitaka kutumikisha vichwa vyetu kusema kwamba tuelewe kabisa vitu vya Mungu ndani, tutapata maconfusion totale. Na ndio sababu naona kama Tour de Babel ile nani ya mnara wa Babeli, watu walichanganyikiwa juu ya hivyo, juu walitaka wajue zaidi Mungu, walitaka wapande wende wa explore sana vitu vya Mungu. Kumbuka, tukitafuta vya Mungu kuvijua zaidi tutapata wazimu. Lakini yenye pasteur alituexplique deja ni kitu kia maana. Mimi naona watu wanazaingia tena wa mingi wandugu. Wandugu, nafikiri mimi naona watu wanaanza ingia tena. Sasa wandugu, tutafanya nini? Nafikiri pasteur najua ungali utatumika, si ndio? Yeah, tungemwacha pasteur kwanza aingie mkazi. Tuangalie kama programu zake zitakuwaje za weekend, kusudi tuangalie kama tunaweza antame hii topic tuimalize. Juu naona watu nikabako wanataka hii topic sana pasteur, parce que les gens m'appelaient, les gens me disaient vraiment, c'est tous les gens de l'Afrique, ils voulaient vraiment attendre ces choses ici, mais c'est trop tard à ce moment. Ba Afrique kusema kubapata, il faut kubapata kuanzia ma 22h na 23h pale ndio wanakuwa wanaanza lamuka, ndio tunaweza baba, lakini il faut tuangalie. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba tunaweza malizia hapa kwa sababu pastere wetu iko naenda mkazi, na ukitaka kujua andika tu comments pale chini, andika question yako pale chini, tutaziandika zile question. Tukipata opportunity nyingine tutawajulisha, tutaweka affiche ya kuwaambia kama tutaendelea na ile topic, kisha après pale tutakujibia zile ma questions zenyewe mtakuwa umeandika pale chini. Parce que tulipana opportunity ya kupiga simu, inaonekana ke bale balipiga tunawashukuru, na wengine mungepata chance ya kupiga, pour le moment tunataka enda kumaliza programu yetu, na tumekuwa na itilafu kidogo ya mtandao. Ikiwa mtatuona tuko live kwa hivi, na kwa sababu vitu vya mitandao hawezi ukavielewa, na kwa hivyo next time perfect, tutakuwa nice na kila kitu kitakuwa bera kabisa. Na tunashukuru kwa wale watazamaji ambao wameendelea kututazama kutoka hapa Winnipeg Swahili TV. Tunasemaga kila wakati ya kwamba TV yetu ni ya kila mtu. Tuko na kipindi cha elimisha jamii ambayo tunafanya every Thursday. Pia tuko na kipindi cha mchungaji na ushuhuda, na this Thursday tutakwenda kuwa na mchungaji mwingine tena in the house. Na pia karibuni ama mwaizi siku tunaenda kuingia kwenye kipindi kingine ambacho nataka nikuambia kwamba kipindi hicho tunakianza very soon. Ni kipindi cha upishi. Unajua pastor, tunaenda kuanza kipindi cha mapishi. Ikiwa unajua kupiga sukuma, unakuja hapa na tutrain. Very soon tunaingia na kipindi cha upishi. Yaani tumbo pia na kupasha tujue jinsi ya kupika chakula ile sombe. Mnasemanga sombe, tupate mtu atakuja atufundishe jinsi ya kupiga sombe. Wale wenyewe hawajui kupiga sombe, wajue kupiga sombe.
viungo gani utaweka. Kama ni mandazi, wewe ni specialist kwa mandazi, unakuja unatutrain mandazi. Amen. Kama ni chapati, unatufundisha sasa kufanya chapati. Kama ni kachumbari, unakuja unatengeneza kachumbari. Kama ni salade, unakuja unatufundisha hapa live kwa Winnipeg Swahili TV. Tayari kipindi hicho kiko kwenye njia, anytime any day kitaanza hapa kwenye Winnipeg Swahili TV. So tulisema hatukati mtu yoyote. Pia tuko na waimbaji wengine wenye watakuwa wanaingia live hapa, na tuna hosts. Itakuwa ni educative music, mtu anafanya music ya kueducate, sio profane, lakini ni muziki ya education, ya kufundisha watu. Sio mtu anaweza kuwa haimbi gospel, lakini ni educative music yenye inaweza instruire watu, kuwafundisha, lakini sio profane. Ni muziki ya kufundisha. So kwa hivyo tunashukuru sana na tunafurahi sana Papa Pasteur kukupata. Tunafurahi sana. Nifikiria kuna swali. Amena. Naona Pasteur Theo anasema amena. So donc tunashukuru Pasteur Theo kwa kutufuata pia, na tunafurahi sana kwa kuwa mnatufuatilia sisi kabisa. Tunawashukuru wote. Naona kina Giselle, naona Elda, naona Kavira, naona LV, naona Nadia, Wani na watu wengine ambao wanaendelea kutufuata. Wote ambao mmetufuata kabisa, Daniel Kamana, tunashukuru sana. Tulikuwa naye ndani ya nyumba akatukimbia. Mungu akubariki ndugu. So kwa hivyo tunasema asante sana kabisa. Asante kwa nyinyi ambao mmeendelea kutufuata, na tunawapenda sana mafan wote wa Winnipeg Swahili TV. Vraiment muendelee kutufuata. Kuna vitu vizuri vinakuja very soon. Kutakuwa vitu vitamu sana, vitu vya ajabu, vitu ambavyo hamtavikwepa. Tutakuwa nasikia tu sibanduke kabisa. Na ninajua mchungaji, kuliko na mchungaji hakutoka bure. Najua lazima maombi tuyapate hapa Pasteur. Lazima tuachilie tu na prayer, na kama kuna neno la mwisho ambalo unaweza kuzungumuza ama kuambia hao ndugu ambao wanatuangalia, ambao wanatusuivre, ningekupatia nafasi hii kwa kumalizia hii kipindi. Uongee ya mwisho, na pia utubariki kwa maombi yako, na tutamalizia hapo kipindi chetu. Basi usikose kutufuata tena. Karibu. Kwa kumalizia hii kipindi tunasema asante kwa wale wote waliweza kuchangia. Tuko katika kazi ya Bwana. Ndio. Sisi ni watumishi wenu. Tunashukuru kwa kuweko kwenu, kwa kuchangia kwenu, na tunaomba Mungu atusaidie tuendelee kujadiliana, tuendelee kusaidiana katika hii safari, na Bwana aweze kuwatendea kile kilicho cha moyo wenu, akawaguse, akaendelee kuwaponya, akaendelee kuwatunza, na akaendelee kujali maswali yenu. Zaidi ya yote, damu ya Kristo ikawafinike, na Mungu mwenyewe akawe kielelezo kwa maisha yenu, akawafikishe kwa hali ya kusikia na kujibu maombi yenu. Ndio. Tunashukuru tena kwa Swahili TV Winnipeg na Winnipeg Swahili TV. Yes. Asante sana, na tuendelee kuombeana. Bwana atubariki sote. Asante sana. Asante sana. Basi tunashukuru kwa wote ambao mnaendelea kutufuata. Basi sisi tutawaacha, kwa sababu hakuna kitu kingine tunaweza kuwaambia isipokuwa kuwabariki tu na kuendelea kusikiza mengi kutoka kwetu. Kama vile tuliwaambia, tuna kipindi mchungaji na ushuhuda ambayo tunafanya Thursday. Tuna pia elimisha jamii ambayo tunazungumzia mambo mengi, na tunafikiria hii Thursday tutakwenda kuwa na jamii ama familia ambayo itakuwa hapa. Usikose kutufuata. Tutakuwa na familia 2 ama 3 ambazo zitakuja hapa, ya wale ambao wamelea watoto Afrika na wamelea hapa Ulaya. Tutakuwa tukizungumzia changamoto gani ambazo wanazipata kama wazazi wenye wamelea Afrika na kulea hapa Ulaya, yaani wamelea both sides. Watatuelezea, kuongea na sisi nini ambayo
wamepata kama changamoto ama tofauti gani ambayo imekuwa katika kulea Afrika na kulea hapa Ulaya. So na avantage gani, desavantage gani, hivyo vyote tutakuwa nao on Thursday. So endelea kutuwatch, endelea kutufuata. Tutakuwa live kwenye studio zetu, tutakuwa live kabisa, usikose. Na bila kukuambia tena kwamba karibuni tutakuwa bring in some stuff from home Africa, kwa pastors. Tutakuwa bring in some of the things, kwa sababu ya tuna wa journalists, tuko na wa journalists deja kwa Afrika wenye wanaendelea kugather vitu, ma videos na vingine za like now sahi Kiliba kuko cholera ina break out. So kuko breakout ya cholera Kiliba, na very soon tutaweza waletea images za vitu zinaendelea pale, kwa sababu tuko na majournalists sur terrain ambao wanaendelea kufanya hiyo kazi. So nataka kuambia kwamba Winnipeg Swahili TV haiko tu Winnipeg peke yake, tunaenda mbali. Maybe bientôt tutaanza kuleta wa musiciens na wengine kutoka Australia, nafasi nyingine kukuja kupitia through Winnipeg Swahili TV. Basi nakushukuru mtazamaji, na Mungu akubariki. Mimi mwenyewe nataka kukutoka kwanza ni kuambia kwamba sina mengi ya kusema isipokuwa kukulaga na kukuambia Mungu wangu akubariki na endelee kukubariki. Basi Mungu atubariki. Amen.